Finding friendsong sengtini nalenai Kwtal job notification friendsong omong ke sini kaisa job omong ke sini central government job friendsong omong ke sini Tripurani job to ekological school tongoni o jago job ma khainai norok central government permanent job salary rok ngte omo onek kaham chakri khanya moton friendsong no naitongdi joto details ang no bdf sak phunungnai nge sini omo online already solika sini October ni 23 tarik jora norok online ti apply khaimannai horni 12টা জোড়া ডিফারেন্সং ও জাগো 12 পাস নি সিমি সেংনাই আর ফরেনার গর পোস্ট গ্রাজুয়েট বিএড মিউজিক টিচার আর্ট টিচার ফিজিক্যাল এডুকেশন টিচার আমহাইরক তোমো তংনাই অর সিনিয়র 12 পাস নি সিমি সেংনাই নরক যত ডিটেইলস নাই জংদি স্টেপ বাই স্টেপ ফ্রেন্সং ও জাগো অংখাঙ্কে নরক অ্যাপ্লিকেশন ফি মারনাই এসসি এসটি পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেট অংখাঙ্কে অ্যাপ্লিকেশন ফি নাঙ্গিয়া প্রসেসিং ফি সিমি 500 ক্লেম মারনাই নরক যারা জেনারেল ক্যান্ডিডেট আবাহে রকনাকে নরকনাকে অজাগো প্রসেসিং ফি মারনে অ্যাপ্লিকেশন ফি বো মারনাই এসটি এসসি আবাহে রকনাকে শুধু প্রসেসিং ফি সিমি রেখেনাঙ্গো অজাগো প্রিন্সিপাল নি পোস্টঙ্গ পিজিটি টিচার টিজিটি টিচার মানে গ্র্যাজুয়েট টিচার টাইপ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার অজাগো টঙ্গো আর পরে নন টিচিং স্টাফ বো অজাগো টঙ্গো ফ্রেন্ডসং ইনকে নরক অজাগো নরক টিয়ার 1 টা টিয়ার 2 एग्जाम মারনাই নরক টিয়ার 1 টিয়ার 2 एग्जाम মারনাই অবনি एग्जाम नि डेट दक उलो साजागनाय नरक वेबसाइट नायतंगदि बा नरकनि इमेल लगो इनफरमेशन फायनाय पेन्सन मानदि अजागो पोर्टल वैकेंसी बरक अजागो रजाक प्रिंसिपल ने बागै अजागो 225 टा 225 सिनि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और मोटामुटी बांगो 1460 आरो आरफरे ग्रेजुएट टीचर नि बागै अजागो 3962 ग्रेजुएट टीचर लांजांनाय अजागो फेमेल स्टाफ नार्स बोतलांजांनाय और 550 गेसिने हॉस्टल वार्डन बोतलांनाय और 635 हॉस्टल वार्डन तलांनाय अकाउंटेंट 61 और फॉर जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट माने दङ अमबो 228 टा लैब अटेंडेंट दङ अजागा 146 टोटल 7267 वैकेंसी तलांजांनाय अजागो नादि अजागो सिने प्रिंसिपल नि बागै पोस्ट दङ अजागो एसटी नि बागै 16 टा और फॉर अनरिजर्व 116 टोटल अजागा 225 टा एससी नि बागै दङ 33 फ्रेंड्स पीजी टीचर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नि बागै बर एसटी नि वैकेंसी दङ सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट नरक नायनादि आङो सालिया नरक नोटिफिकेशन नाय बबो साजो दं सो इंग्लिश हिंदी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी हिस्टोरी जियोग्राफी कॉमर्स इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस अमहायरक दङ अजागा नरक रिमाननाय एसटी नि वैकेंसी तो जागन दङ अनरिजर्व दङ फ्रेंड्स इंगिसिनि ग्रेजुएट टीचर नि बागै अजागा हिंदी इंग्लिश मैथ्स सोशल स्टडीज साइंस कंप्यूटर साइंस अमहायबो दङ अजागा एसटी नि वैकेंसी बो दङ अनरिजर्व बो दङ एससी नि बो दङ अजागा जतने एप्लाई खायमाननाय फ्रेंड्स गेता कैसा और म्यूजिक टीचर बो वैकेंसी दङ फ्रेंड्स एसटी नि बो दङ अनरिजर्व बो दङ एससी नि बो दङ आर फर आर्ट टीचर दङ पीटी टीचर बो दङ मेल पीटी टीचर फेमेल बो दङ लाइब्रेरियन बो दङ अजागा इंगे एक्सेसनि यांगनानि नन टीचिंग स्टाफ ngangke फोरोंना नांगिया हॉस्टल वार्डन सलारंनि बागै दङ बैरंनि बागै दङ वैकेंसी दङ एसटी नि बागै दङ अनरिजर्व बो दङ आर फर एससी नि बागै दङ आर फर नार्स स्टाफ नार्स ngangke फेमेल बो दङ बागै स्टाफ नार्स दङ अजागा अकाउंटेंट अमबो वैकेंसी दङ फ्रेंड्स आर फर जूनियर सेक्रेटारिएट असिस्टेंट आर फर लैब अटेंडेंट जतो जागानो वैकेंसी दङ आं नरं आसल सालिया जतनो चला बुरै अजागा जतनो रिमाननाय बिसिनि सैलरी तो अनेक हाई फ्रेंड्स सैलरी अनेक चाकरी खाने मतन सैलरी अमंग सेंट्रल फ्रेंड्स मादि अजागा मोड ऑफ एग्जामिनेशन माने टियर 1 टियर 2 नरक एग्जाम मारनाय टियर 1 नो क्वालिफाइंग के टियर 2 बो नरक एग्जाम मारनाय लैंग्वेज इंगे तो हिंदी ताई इंग्लिश बाय अजागा क्वेश्चन पेपर दंनाय फ्रेंड्स मादि और आं कैसा प्रिंसिपल नो रीजनिंग रक जनरल अवेयरनेस अमाके 100 मार्क नि 100 क्वेश्चन खालायतंनाय 2 घंटा नि प्रिलिमिनारी वो आर फॉर मेन एग्जाम बो दंनाय मेन एग्जाम बो 100 मार्क नि दंनाय अमाके इंगे अजागो जत सिस्टम खन फायनाय आं नरनासो फोंलिया जार फॉर पर्सनल इंटरव्यू मारनाय नरक 40 मार्क नि आर फॉर मेरिट लिस्ट रनाय बो इंगे जारा प्रिंसिपल नि बागै एप्लाई खायनाय इंगे तो 50 बছর जरतै एसटी एससी इंगे तो 55 जरतै रिमाननाय इंगे अब तो मास्टर डिग्री ताई बीएड बो नांनाय अमंकाय इंगे ताई अब इंगे
teaching experience bo nangnai mane already government job khalai tongnai amhai nango principal ni bagai hingke PG teacher ni hingke norok master degree khacha nangnai je or subject tongmani a subject go norok master degree complete ar pore logi B.Ed bo tongnai nangnai friend chong je subject ni nang oro tongo ni na subject ni tongnai nangnai B.Ed tai master degree complete gini subject jodi mili tong hangke nang ojago apply khaimane PG teacher ni bagai ngisini graduate teacher friend chong graduate teacher কয়েকটা পোস্ট tongo o jaga je subject rijak amhai post rok ni hingke B.Ed bo nangnai degree bo 50% nangnai tai CTET bo qualified nangnai graduate teacher ni bagai hingka friend chong CTET qualified nangnai sini nani di o jaga art teacher graduate teacher phono art teacher hamke sudu norok bachelor degree mane degree complete drawing and painting amhai rago graphic art fine art amhai rago o jaga kuno B.Ed nangya amhai norok 50% manai pass khaijak ngakeno graduation no norok o jaga apply khlaimanai art teacher ni bagai arpor music teacher abo same norok music degree complete khaijak ngake 50% manai amobo 40 বছর joroti apply khlaimanai enso music teacher ni arpore physical education teacher male tai female norok o jaga physical education bo 40 jorati rimane ST/SC orke BPEd mane tai physical education no degree amhai khajar rok ngake norok o jaga apply khlaimanai arpor librarian ke library science degree complete khajakna nangnai arpor staff nurse ke sini oro BSc nursing khajak nangnai tai nursing council register khajak bo nangnai friends hostel warden ni bagai hangke ta kisu nangya norok 40 joroti S ngari mane ST/SC amhai rok hangke hostel warden ni bagai o jaga hangke just graduate complete norok graduate complete ningo college ni degree complete hangke norok o jaga apply khamane je kono college ni sini accountant ni bagai hangke friends 35 joroti rimane S limit ST/SC আর পরে অবংকে কমার্স ডিগ্রি বা কমার্স গ্রাজুয়েট খাজাক নাংনাই অহাই সাও জাগো জুনিয়র সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট ফ্রেন্ড জুনিয়র সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট অমো 35 জলতে রিমানে এস লিমিট ST/SC অবংকে 12 পাস নাংনাই তাই নরক আর টাইপ রাইটিং ইংলিশ বাই 35 ওয়ার্ড আর পরে হিন্দি বাই ইনকে 30 ওয়ার্ড মানানি নাংনাই যদি হিন্দি বাই রানা ইনকে 30 ওয়ার্ড ইংলিশ রানা 35 ওয়ার্ড নরক টাইপ টেস্ট মারনাই junior secretariat assistant ni bagai 12 pass ngake o jaga nor apply khaimanai sini lab attendant ke madhyamik pass diploma laboratory technique o khainangnai madhyamik pass gone pore ITI ro je kun jaga nor diploma certificate laboratory technique o pore haike ba nor jodi 12 science 12 pass ngake nor o jaga apply khaimanai jodi ini madhyamik pass on pore laboratory ni certificate ba diploma kare ngake nang jodi 12 pass science ngake nang o jaga lab attendant ni bagai nang o jaga apply khamanai S limit ingke to ST/SC 35 joroti rimanai ingke online apply khainani ingke to friends ang nangno video description direct link ranai norok EMRS ni website thanggai norok apply khaimangka already jolika online ni friends jara 12 pass rok nisimi o jaga jengjaka dinor o jaga job man khangke ifrau ni eklai school no norok job ma khainai friends amongka permanent job central government job the friends norok o jaga ni thanayo sini 2023 first naka amongka second time 2025 oboni je question pattern rok ba oboni kuno guidebook rok norok manamsung ang norok no video tag clear nai norok o jaga product thangai norok check khlainai norok pai nei guidebook pori nei mano friends asungno te isutno hane hai khambai